test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Borrow or lend? Welcome back to my channel. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk berdiskusi. To have discussion berkenaan dengan tajuk yang telah saya type. Tak nak baca tajuk? Bacalah. Okey, jadi hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan penggunaan borrow or lend, yang dalam bahasa Melayu bermaksud pinjam. To lend or to borrow. Yang mana? Jadi sebelum kita pergi dengan lebih dalam, apa kata subscribe dulu channel ni dan jangan skip untuk video ini, sebab mungkin benda ni ramai yang dah tahu, tapi still kita boleh refresh balik macam mana penggunaan dia, apa yang kita nak guna kan, pada situasi apa untuk menggunakan perkataan tu, which situation that suit, whether we are supposed to use lend or borrow. So don't forget to subscribe and don't skip this video until the end. Okay, thank you. Let's go. Jadi benda yang pertama sekali yang kita perlu tahu ialah apa maksud to lend, apa maksud to borrow. Maksudnya bukannya translate dari bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, tetapi apa maksud dia, definition dia. So to lend ialah to give something to somebody for a limited amount of time. Maksudnya memberi sesuatu kepada seseorang dalam jangka masa yang limited, yang terhad. Sebab tu dalam bahasa Melayu, pinjam. Apabila kita meminjam, kita kena bagi balik barang tu kepada orang yang kita pinjam. In this case, to lend is to give something to somebody. Memberi sesuatu kepada seseorang. So lend means to give, memberi. Sekarang kita tengok pula to borrow. To borrow means to receive something from somebody, and also the same thing for a limited amount of time. Samalah. So cara nak faham dia, to lend tadi tu to lend is to give. Dan to borrow means to receive. Okay, dispense. This is contoh je lah, okay? To receive, to give. Sebelum kita masuk kepada contoh, mari kita tengok jenis verb, okay? Borrow or lend ialah verb, kata kerja. So, kata kerja dalam bahasa Inggeris dia ada irregular dengan regular. So, yang mana irregular, yang mana regular. So, kita pergi dengan borrow dulu. Borrow ialah regular verb, which means the infinitive is borrow. The simple past is borrowed, and past participle, borrowed as well. Next is lend. The infinitive is lend. Lend. Why I'm laughing? The past simple is lent. And the past participle, lent. Okay? Ada satu tips. Kenapa? Okay, sebenarnya bukan untuk dirahsiakan. Saja je tu, lebih-lebih gimmick sikit. Sebenarnya ada satu tips di mana untuk memudahkan, saya pun guna benda ni di kepala sama ada, sebab nanti bila kita nak menggunakan perkataan ni, of course kita akan ada terlupa sikit kan. So, untuk memudahkan kita supaya ingat which one lend, which one borrow, kita tengok dari segi bilangan suku kata, the syllable. Kita tengok dari segi bilangan suku kata, the syllables, iaitu yang lend, satu suku kata, which means to give. So give pun satu suku kata, one syllable. So lend, give. And however, borrow, dua suku kata. So receive. Borrow, receive. Borrow, receive. Okay. Jadi bila kita nak menggunakan perkataan pinjam dalam bahasa Inggeris, so kita pun
stress sebab lupa. So ingat, give, receive. Sama ada kita nak meminjamkan, it means kita beri kepada orang lain. So apa? To give. So we want to lend something to other people. Macam tu. And then kita nak pinjam. Kita nak pinjam pen. Kita tak ada pen, kita nak pinjam pen daripada orang sebelah. Kita nak. So to receive. Yang tak ada, to receive akan jadi ada. Jadi receive, borrow. Receive, borrow. May I borrow your pen? Sebagai contoh, sebab tadi saya dah banyak kali pegang pen, so kita buat contoh dengan menggunakan pen. Okey. Sebagai contoh, saya nak pinjam. Saya yang nak pinjam dari kawan saya di sebelah. Siapa-siapa je lah yang ada pen. So saya tak ada pen, saya nak pinjam. I want to borrow. Alamak, kantoi. So saya nak pinjam. So saya cakap, Fayat, can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Dan kalau kita nak guna lend, Fayat, can you lend me your pen? Can you lend me your pen? So saya tak boleh guna. For example, Fayat, can you borrow me your pen? Nah. Salah. Okay? Kan tadi kan saya minta dengan Fayat. So contoh Fayat bagi saya pinjam, tapi dengan syarat for a limited amount of time. Maksudnya saya kena bagi balik barang tu dekat si Fayat. Okay. Jadi Fayat boleh jawab, yes, I can lend you my pen. I can lend you my pen. Ataupun you can borrow my pen. Tetapi Fayat can't say, I can borrow you my pen. Salah. So, macam itulah. So, maksudnya kita kena ingat direction, arah ke mana barang itu, daripada siapa ke siapa. Dalam contoh yang saya bagi sebentar tadi, maksudnya Afi has borrowed a pen from Fayat. Dan satu lagi, Fayat has lent a pen to Afi. Okay, so I hope you can understand better about lend and borrow. Okay, that's it for today's lesson. So I hope you can understand better now. You have the clearer vision of lend and borrow. No more confusion in the future. And also you can share this knowledge to your friends, to anyone. And I hope that this little knowledge would be beneficial for you, and do share, okay? And as always, don't forget to share the positive vibes to other people. Last but not least, do like this video and subscribe this channel. Thank you for watching. Yes, don't forget to subscribe, to like, sebab itu akan memberikan saya lagi bersemangat untuk upload banyak lagi video selepas ini. Dan juga jangan lupa komen juga di bawah berkenaan video ini, dan give your suggestions on what kind of content that you want me to do in the future. Okay? So, berjumpa lagi kita pada video akan datang. Bye-bye. You could be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest.